Salam alaikum les amis. Déjà تعرفنا في les vidéos précédentes les aliments composés et les aliments simples. شفنا à travers des manipulations comment mettre en évidence certains aliments simples. D'abord نشوفوا comment se déroule la digestion de ces aliments. نبداو على بركة الله. تنعرفوا ان les aliments اللي تنستهلكوا تيدوزوا à travers le tube digestif اللي تيتكون من la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. هاد le tube digestif مرتبط بأعضاء أخرين اللي هي les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. هاد les organes ما تيدوزوش منهم les aliments اللي تنستهلكوا ولكن عندهم دور مهم في la digestion. هادو تنسميهم les glandes digestifs. طبعا تعرفوا الدور ديالهم. مهم قلنا ان هاد لو تيوب ديجستيف الانبوب الهضمي مع هاد لي غلاند ديجستيف الغدد الهضميه تيكونوا الجهاز الهضمي لاباراي ديجستيف. هاد لي غلاند ديجستيف تيفرزوا مواد كيميائيه. عندنا لي غلاند ساليفير سيكريت دو لا ساليف. Le foie produit de la bile اللي تتخزن من بعد في la vésicule biliaire. Le pancréas sécrète le suc pancréatique. وكاينين d'autres glandes digestives اللي موجودين في la paroi du tube digestif بحال اللي عندنا في la paroi de l'estomac اللي تنسميوهم les glandes gastriques qui sécrètent le suc gastrique. واللي موجودين في la paroi intestinale تنسميوهم les glandes intestinales qui sécrètent le suc intestinal. هاد لا ساليف لو سوك gastrique, pancréatique et intestinal هادو كلهم افرازات دي سيكريسيون فيهم دي زونزيم اللي تتلعب دور مهم في لا ديجيستيون لانهم تيجزئوا الجزيئات الكبار الجزيئات الصغيره باش يستافد منها الجسم. لونزيم اللي كاين في لا ساليف هو لاميلاز ساليفير والانزيم اللي موجود في لو سوك gastrique هو البيبسين اللي تتواجد مع لاسيد كلوريدريك ولا HCl. هاد لابيل ما فيها حتى شي انزيم. بالنسبه للسوك بانكرياتيك فيه مجموعه ديال لي زونزيم واللي هي لاميلاز بانكرياتيك, لا بروتياز, لا بيبتيداز et la lipase. ولو سوك انتستينال حتى هو فيه مجموعه ديال لي زونزيم قلنا لا مالتاز, لا ساكاراز, لا لاكتاز, لا بيبتيداز et la lipase. هاد الافرازات لي سيكريسيون سيكريتي بار لي غلاند ديجستيف واللي تحتوي على انزيمات تنسميوهم لي سوك ديجستيف. الا لابيل ما تنعتبروهاش سوك ديجستيف لان ما فيها حتى انزيم ولكن هاد لابيل عندها دور مهم في لا ديجستيون لانها تتبسط جزيئات دهنيات لي ليبيد وتتسهل لو طرافاي على لونزيم اللي غيهضم هاد لي ليبيد. هاد لو شيما راها مهمه لانها تتلخص كاع المعلومات اللي خاصك ضروري تكون عارفها. La digestion des aliments commence au niveau de la bouche, se poursuit dans l'estomac et se termine au niveau de l'intestin grêle. Il y a deux types de digestion, mécanique et chimique. Au niveau de la bouche, les aliments subissent une digestion mécanique grâce aux dents qui se chargent de déchirer et d'écraser la nourriture. La langue et les muscles masticateurs vont également participer au processus dans le but de réduire la taille des morceaux des aliments pour faciliter la digestion chimique qui s'effectue en même temps grâce à l'amylase salivaire capable de dégrader l'amidon en maltose. إذا قلنا أن الهضم يتم في ثلاثة الأماكن الفم, المعدة ثم الأمعاء الدقيقة. وكاين نوعين من الهضم ميكانيكي وكيميائي. في الفم كاين هضم ميكانيكي بفضل الأسنان واللسان العضلات اللي غتساعد في تقطيع طعام الأجزاء الصغيرة باش تسهل عمل الأنزيم الهضمي الوحيد اللي هضرنا عليه في الفم اللي هو لاميلاز. سهل نعقلوا أنه خاص بهضم جزيئة كبيرة د الأميدون اللي تيجزئها لجزيئات بسيطة وسكر بسيط اللي هو المالتوز. ويمكننا نكتبوا لا رياكسيون شيميك كي ريزوم سي ديغراداسيون. كنبداو بلو سوبسترا اللي هو العنصر اللي كيتهضم اللي هو في هذه الحالة عندنا l'amidon plus l'enzyme qui est l'amylase en présence d'eau et à 37 degrés Celsius qui est la température corporelle. Une fois dégradé, l'amidon va donner le maltose. ونعاودو نكتبوا le nom de l'enzyme à la fin de la réaction لأنه هو تيحفز التفاعل.
c'est un catalyseur de réaction qui va seulement faciliter et accélérer la réaction. يعني ما يحدثش فيه شي تغيير تيبقى intact à la fin de la réaction. Au niveau de l'estomac, les aliments subissent une digestion mécanique grâce aux parois de l'estomac qui se contractent. Il permet le mélange des aliments avec le suc gastrique afin de faciliter l'action de la pepsine qui découpe les protéines en petites chaînes qui sont les polypeptides. إذا في المعدة فيها حتى هي هضم ميكانيكي بفضل تقلصات عضلات جدار المعدة اللي غيساعد الأطعمة تخلط مع العصارة المعدية دونك لو سوك غاستريك الشيء اللي غيسهل عمل انزيم موجود فيها اللي هو لا بيبسين الخاص بهضم البروتيدات واللي غتجزأ السلاسل القصيرة اللي قلنا عديدة البيبتيد أو لي بوليبيبتيد يعني تتعرض حتى لهضم كيميائي ويمكننا نلخصوا التفاعل في هذه المعادلة بروتيد en présence de pepsine qui nécessite un milieu acide واللي تيأمنوا لها هو l'acide chlorhydrique. Donc l'HCl, يعني en absence de l'HCl, la pepsine reste inactive. إذا ضروري يكون l'HCl موجود. En présence d'eau, à 37 degrés Celsius, il libère les polypeptides sans oublier d'écrire l'enzyme qui est la pepsine et l'HCl à la fin de la réaction. Encore une fois, la contraction des muscles de la paroi, maintenant au niveau de l'intestin grêle, poursuit la digestion mécanique des aliments qui vont être mélangés avec les sucs digestifs contenant plusieurs enzymes qui vont faciliter la digestion chimique. Et voilà ces différents enzymes. On a l'amylase pancréatique comme l'amylase salivaire qui agit sur l'amidon et produit le maltose. Ensuite, la maltase agit sur ce maltose pour produire le glucose. La saccharase agit sur le saccharose. La lactase agit sur le lactose pour produire le glucose. Et la protéase agit sur les protéines pour produire les polypeptides. La peptidase agit sur les polypeptides et produit les acides aminés. La lipase agit sur les lipides après l'action de la bile qui facilite l'action du lipase et libère ainsi les acides gras et le glycérol. إذا تنهضروا على une digestion chimique منين كيدخلوا les enzymes كما شفنا سواء au niveau de la bouche ou au niveau de l'estomac عندنا un seul enzyme اللي نعقلوا عليه في la bouche عندنا l'amylase خاص بالاميدون ou au niveau de l'estomac عندنا la pepsine خاصه بلي بروتيد mais au niveau de l'intestin grêle عندنا مجموعه د الانزيمات وباش يسهل علينا نعقلوا عليهم الا لاحظتوا اسم الانزيم بحال اسم لو سبسترا الخاص به تنزيدوا في الاخر az اللي تعني انزيم l'amylase pour l'amidon la maltase pour le maltose la saccharase pour le saccharose la lactase pour le lactose هادو اللي فيهم اوز هادو كاملين ce sont des sucres simples donc كاع les glucides à la fin de leur digestion تيعطيونا le glucose. La protéase pour les protides, la peptidase pour les polypeptides ou les protides généralement à la fin de leur digestion تيعطيونا les acides aminés. Et les lipides كاين كما قلنا l'enzyme الخاص بها هو الليباز et à la fin de la digestion des lipides on a les acides gras et glycérol. إذا كاع les enzymes اللي شفنا فيهم az إلا لا بيبسين اللي كاينه au niveau de l'estomac وكما كنعقلوا ان هي اللي كتحتاج يكون معها ال HCl pour rendre le milieu acide ce qui est nécessaire pour cette enzyme. تنعرفوا ان les aliments qu'on consomme تتكونوا من مجموعه من les aliments simples اللي هي les glucides, les protides, les lipides, l'eau, les vitamines et les sels minéraux. Parmi هاد les aliments simples كاين منهم اللي هي عباره عن جزيئات كبيره وضخمه بحال اللي كنشوفوا هنا les glucides, les protides et les lipides. Ce sont des grosses molécules qui sont composées d'un assemblage de petites molécules. Donc هادو ضروري يتهضموا باش يتجزئوا الجزيئات الصغيره بفضل هاد les enzymes. بالنسبه لي glucides الا خدينا l'amidon تتبدا لا ديجيستيون ديالو في لا بوش غراس على l'amylase salivaire وكاين حتى l'amylase pancréatique au niveau de l'intestin grêle. Donc هاد la grande chaîne d'amidon va être dégradée en maltose اللي تتكون من deux molécules de glucose يعني مازال خاصو يتهضم. Donc ادخل لا maltase باش ديغرادي هاد المالتوز en glucose.
تنعرفوا ان كاين d'autres glucides بحال saccharose ou lactose qui vont être dégradés grâce à d'autres enzymes اللي هي saccharase ou lactase. المهم كاع لي glucides ملي تنتهي الهضم ديالهم تيعطيونا des molécules simples de glucose. Pour les protides, cette longue chaîne ما كتهضمش في لابوش، كتبدا la digestion ديالها في l'estomac grâce à la peptine. Donc cette longue chaîne va être dégradée en courte chaîne, ce sont les polypeptides. كاين une autre enzyme في l'intestin grêle اللي هي la protéase qui fonctionne comme la peptine et dégrade les grandes chaînes de protides en polypeptides. ومن بعد كتدخل une autre enzyme qui est la peptidase اللي غتهرس كاع الروابط اللي كتربط هاد الجزيئات الصغيره مع بعضهم البعض afin de libérer ces petites molécules اللي تنسميهم les acides aminés. Pour les lipides, se dégradent au niveau de l'intestin grêle grâce à la bile et la lipase afin de libérer les acides gras et le glycérol. كيف ما شفنا هاد les trois types d'aliments simples glucides, protides et lipides تتكونوا من عدد كبير ديال les petites molécules لاصقين مع بعضهم البعض. داكشي علاش كيدخلوا لي زونزيم باش يهرسوا هاد الروابط اللي كتربط هاد les petites molécules باش نحصلوا في الاخير على des petites molécules libres. Mais les trois aliments simples les bras, l'eau, les vitamines et les sels minéraux sont déjà des petites molécules, donc ils ne subissent pas une digestion chimique. Donc l'action chimique, grâce à tous ces enzymes digestifs, a pour rôle de simplifier les macromolécules qui sont les glucides, les protides et les lipides en petites molécules qui sont les glucoses, les acides aminés, l'acide gras et glycérol. Et qui constituent avec l'eau, les vitamines et les sels minéraux les nutriments. اذا فالهضم الهدف منه هو تحويل الجزيئات الكبيره اللي كتكون الاطعمه ديالنا جزيئات صغيره باش تقدر تمر عبر غشاء الامعاء للدم اللي غيتكلف بنقلها لجميع اعضاء الجسم. هاد لي 3 شيما اللي درت معكم دابا تيلخصوا كاع الحاجات المهمين اللي خاصك تكون عارفهم ويسهلوا عليكم حتى المراجعه. غنخلي لكم لا فوتو ديالهم في لاباج فيسبوك وانستغرام، رجعوا لهم فوق ما احتاجيتوهم، ونخلي لكم كيف العاده هاد لي زيكسيرسيس حاولوا تجاوبوا عليهم. وفي الختام اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.